19 nga pages. Long nga coupon bang. Ngam, 24 iti count na. Kakogar naman kita. So, ako lang kahan. Ikarga na lang yun dito bag ko. Tanong niya, daya puso. Isot i-share ko ka kasi. Kawanan sa bagay. Dahil ito tema tayo. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Kararag tayo. Madaydayaw nga Diyos, salamat apo, ito yung bigat. Yan kami panagpiasta, karang isason, si papakumbaba, agrupnoy kami kan ka, namang bigbig. Nagapulang iti parabol mo, sumada kami tata. Agburayok nagiti puso mi, namang ibaga, agyaman kami. Nauray no kastasamo o Diyos, di na kami ginaybayan. Salamat na kami babad ti parabol mo, nilawagam ti panunod ni puso mi kan biyag mi. Kat nakita nila ito lawag, iti pudno na ebanghelyo. Respeto kan pamadayo, kukwam awanan sa bali. Tinagan ni Kristo. Amen. Basahan tayo man dito yung verse. 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. The Dumang version, imitate me as I imitate Christ. I-lead ko na kayo ti panag-adal iti Acts chapter 27, verses 25. Acts 27, verse 25. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God that it shall be even as it was told me. Next verse. Howbeit, we must be cast upon certain island. Dito yung verse, the time ni Apostle Paul, that i-transport na isuna nga ipan i Roma. Gapuanan iti tiniluda isuna. Nakayat da nga parusahan. Kat imbaga na kadakwada nga may sak nga citizen iti Roma, apay nga kastuyenda. Nasdaw dagitoy da nga ng tilukan kuana. Ni kailiang tayo gaya. Kat mabalinmat nga palubusan da isuna. Naman niya imbaga na sanguot ni Cesar. So nga, ibiyay da isuna nga mapan-ijay Roma. But along the way, nasabat da iti typhoon, nasabat da iti bagyo. So nga may iti panagdanag da iti nasurok, dandani 300 nga balod. Na, mabalin kat matay da amin, gapuy da typhoon. Naman niya, tinaramid ni Apostle Paul ng imbaga na karakwada. Kas imbaga ti Diyos kanya. Awan ti madangran, awan ti matay, karatayo man. Iti 34, verse 34, hanggang 37. Basahan kayo namin. Go. Wherefore I pray you to take some heed, for this is for your health. For there shall not an hair fall from the head of any of you. And when he had thus spoken, he took bread and gave thanks to God in presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then were they all of good cheer, and they also took some meat. And we were in all in the ship 260 souls. Agtalag kayo, be of good cheer, mangan kayo. Tauray ti may nga bukyo, han nga madunor, han nga madangra. Agtalag tayo iti Diyos. Dungag kayo, nanya ti bagak ka kayo. Gaputa nagtimag kanyak ti apoy di rabi. Awan ti man kada kayo. Sail with me. See that? Yesentro iti pagkat. Yesentro iti rikat. May ito ni Apostle Paul, be of good cheer.
agtalag kayo. Follow me as I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ. Nya ti resulta, save the money. So nya ti rason. Nasurutan tayo ni Apostle Paul. Anya ti rason nga isuna itagbalin nga model tayo. Anya ti rason wapay nga isuna ti antay denggan. Akay na ibagat at na ibagay ni Kalman, i-seminar tayo. Isuro na Pastor June, kani Pastor Clifford, na he is our apostle. Sangari? Amen. Ano nang yan surat ko, kahit ko ay suro ka na kayo, ngam, I just want to pour out my heart. The reason why we need to follow Apostle Paul as he followed the Lord Jesus is number one, he is our apostle. Romans 11:13, amuti amin data, sangari? Isuna ti apostol tayo. Okay, sige mami, basa tayo. For I speak to you, Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Ada lagi kayo kakaduak-kaduak ka pa pastor dito eh. Amo tayo na niya lagi da ingkas kasabate yun. Nalawag na imbaga ta. Ano Apostle Paul, isuna ti apostol, dagito hintel. Ano nga ibagbaga, Pastor Paul nga Hudyo ka ta makikita ta kulay mo, taga-kalingga ka. Kahit ang asawan, hintel tayo. Anya ba naging hintel? Noong ka nga Hudyo, hintel ka. So amin tayo hintel. Kat sino tayo apostol tayo, manang ibagat ko eh. Ni Apostle Paul. Yapat imbaga na ti baba, I magnify mine office. Ikarkarit ko, ipanakal ko na itang opisina ng Interniapoli. Dahil sudah tatin komitar na kanya Apostle Paul. 1 Timothy chapter 2 verse 7. Nalawlawag manan, ti parang i-describe na dito. Okay? Basa. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle, I speak the truth in Christ and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Nabuhi ang Pastor Paul no kasanudak na inordinan. Nagparintuman, nag-lay prostrate, may dagito'y dangan ng ordain kanya. Ni Apostle Paul ko na, I am ordained as a preacher. Amen. Na-ordain na set apart isuna. Pinili ni Diyos ang mga kasaba. Hanlang basta mga isuro, mga saba. And an apostle. And also as a teacher. Apostle, I speak the truth in Christ and I lie not. Dito kayo po ngayon. Anak agululbod ka na kayo. So meaning, very confident ni Apostle Paul. Awan dua-dua. Hanak agululbod ka na kayo. Tsakat na ordainan na may sama mga kasaba, tsakat apostol, kan tsakat manarusuro. So nga kanatayo nga ministro, hanlang kumanga mga saba nga pukaw. Ang muti yung kumamot, yung isuro. A teacher of the Gentiles in faith and truth or verity. Kinapudno na dito kasaba ni Pastor Paul. Yung kapahin nga madita yun, dati yung charismatic, hindi nga pa pastor, mino ministro, mino Pentecostal, kapay nga madita yun ni Apostle Paul. Muna tanto yung nga mga ipakawa. Aminin tayo. Na magyaman tayo, tanalokatan ti mata tayo. Nalakati tumakder ti sango. Nalakay tayo, mangipukaw na niya, ipukaw tayo. Namisuma na itapi kinapudno para magtanga siya. Very confident ni Apostle Paul. Dahil tapi rason mo apay nga imitate ko ni Apostle Paul. Hangpo nga didiusan na kuna ni Pastor John ni Kalman. We are not worshiping Apostle Paul. But he is our model. Sakay. Isulat ni model kayo. 1 Timothy chapter 1 verse 16. Howbeit, for this cause I ordained mercy,
that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. He is our pattern. Isunat ipagtuladan tayo. Ngayon kumano na kayong estudyante, kada kumaiti drawing ninyo nga nagrigak nga kaspangarigan animal. Hanyo nga mag-drawing, kada ti pattern na, sa kaling nga iso ti mangingisuro kami yung drawing niyo. Amen? Ni Apostle Paul, iti pattern tayo. Bukas ano nga surutan ni Apostle. How many times nga nabaot-baot ni Apostle Paul? How many times nga naibalod? Inabandon na ba ni Apo Diyos saan? At dada ti dungeon, iti Acts chapter 16. Nakalak ti Ibada, nakalak ti Sakada. Hanga nakalak ti Ngiwat. Kanya naramit ka. They prayed and they worship God in the middle of the night. Why? Gaputi talak na kaniya po Diyos. Haan nga di kawar, iti mang lapad kanukwa na nagdayaw iti Diyos. Daita ti pattern tayo kakabsat iti. Yes. Ano. Amen. So nga ti basit nga problema kat kuna tayo nga uston ti panagdayaw. Ito lang nga muna isunod ba ti pattern na ti chan. Apa nga nanakol ti. Kasi ba ti chan ti parabo. But he is our pattern. The Apostle Paul, Apostle Peter, the pattern mo. When I was in Jerusalem, may adapi man nga iti may isang simbahan iti Katoliko. May jamordong iti cross lagaro na niya, jamordong da iti cross dito eh. Ada nga yung kargada nga yung akwa, di ay kawitan na manok. Wala ta St. Peter kanuli nga simbahan. Nangat nga di cross, nangat nga to di jay manok na nakatakdar iti nga to iti cross. Sila nga insulto pa ni Peter, Is he our pattern? Amen. Is he our model? No. It's Apostle Paul. So dahil tati modelo kayo. Para dayo. Amen. Amen. He is our apostle. Number 2. Romans chapter 2 verse 16. Romans chapter 2 verse 16. Ito tikanayan ko ngay warning. Karagaya kakadwa. Basa? In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Comes that day nga sumango tayo kani Kristo. Nya ti mausar for our judgment the gospel of Apostle Paul. He has the gospel for us. Amo ti amin ti gospel tayo sa kani 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. The death, the burial, the resurrection of the Lord Jesus Christ. The preaching of the cross, the preaching of the blood. Dahil tayo, the gospel tayo. All the sufferings of the Lord. Ipakita ni Pastor Clifford, kada tayo ni Kalman. Natirason na nagkamali ni Satanas, saan na nga nakita nga diya nagbalin nga biyag niya po Jesus sa cross. Diya natayan na. At nga nakita ni Satanas nga isutag balin nga gospel tayo para iti body of Christ. So the reason why we imitate Apostle Paul is because he has the gospel. Naisuy ti mang judge ka na tayo. Handa nga judge yan si kagaputi kinabaknang mo. Handa ka nga i-judge niya po Diyos kaputi kinabaknang mo. Adal mo, pigsam. Nga ti mabaling at ang tanok na iti tao. Jeremiah 9:23 and 24. Anya diya, the strength, the wisdom, and the riches. But he who boasts, boast in the Lord. Amen. So na kumati, itag-ay tayo. Kada kayo nga nagundawayan, nga naka-eskwela, kanya nga itangsit, at kina-eskwela yun. Ipanakal tayo amin niya po Diyos. Kada tayo man nga saan nga nakaadal, hanggang man kumanga, permiyan na
Idaw tibagi tayo. Pagbasaran tayo amin Ebanghelyo ni Apo Diyos ngayon na para kada tayo through Apostle Paul. He has the gospel. At daton po na iti Ebanghelyo na para kada tayo. 1 Corinthians chapter 14 verse 37. 1 Corinthians 14:37. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Are the commandments of the Lord. It's not the law of Moses. Naaral tayo ni Kalman. Manipot tibiyag ni Abraham. Genesis chapter 12, Genesis 17. Ingana iti Acts chapter 15. The word circumcision and uncircumcision. Intent ni Apo Dios, ti para kada tayo, through Apostle Paul. It's not about promises, it's not about covenant, it's not about law, commandments, or precepts. The intent na kada tayo is very special, the commandment of the Lord. Nung kunayo nga na kayo at propeta, na kayo kat anointed, na kayo kat nangato, bigbigan niyo at kuma, nga nagiti amin yung surat ko, kat commandment of the Lord. Niya tin surat na, from Romans to Philemon, dahil ta tin surat ni Apostle Paul, commandment of the Lord for the body of Christ. There's no such as commandment of the Lord, iti Matthew, Mark, Luke, and John. That's all about the law. Sungawan iti intid na commandment na mainayon ijay bilin ni Moses. Tanya po na ni Apo Yesu Cristo, I came not to abolish the law, but to fulfill them. Matthew 5:17. Ngam daytoy intid na para kada kayo. Daytoy nga bilin. Dayta iti rason why we must imitate Apostle Paul. Isunat i-pattern tayo iti panagserbi iti Diyos. The 12 apostles was commanded to go to the lost sheep of the house of Israel. Sulat imapan kalagay napukaw ng Israelite. Kada tayo, hantayo nga napukaw kakabsat. Ano nga kuna nga sikati napukaw nga kapututan ti Israel? No. Yet the description kada tayo Ephesians chapter 2 verse 1 and verse 5 that tayo nga dead in our trespasses and sins. Natay tayo. Dagiti na Israelite lost sheep that tayo natay. Ikumparam man dayta. Isugarod nga nagpabiyag tayo a new creation. Dahil suna born again da tayo new creation. Baro tayo nga paraswa. Dapat tinagapuan iti baro. No new data, baro data. Data tibintahi tayo na followers of the Lord Jesus Christ. Through Paul, our model and our pattern. So encourage na tayo kakabsat. Ituloy tayo nga adal iti mensahe iti parabol. Ituloy tayo nga mang-adal iti mensahe nga para kada tayo. Maridayo to Diyos. Amen? Amen. Oh, amoy kinumpos ko nga di ay kinargam ni tituno na di ay Psalm 23. The Lord is my shepherd and I shall not be in want. Kinargam na itang kanta ay sumano every time na alam na gitar katagkang kanta. Ang kanta, the Lord is my shepherd. Sumano isuna ti shepherd mo pasurot talatan nga kam kanayon na mabibibi nga kam kanayon. Sumati kanayon mo kam katang that I will always be a child in my kakanayon nga diyan kang kanayon ta. Iya nga ikit nakamamador ka nga kanayon. Saka Ibiro ka niya po Diyos ka na tayo equipped, prepared, blameless, spotless, sa karin, mature kuma, hanga baby nga kanayon. Amen. Ala?
Di ba no baby, we know 2 years old, 1 year old, come iti mamador, di ba no di baby ka kuna na, daddy, di ba, atong tuwa, daddy, di ba niya? Then mama, madam data, di ba niya? Mama, kung 20 years old, kuna na pala, daddy, mama, ano kaya ang feeling mo? Pagtan mo naman yung mamador doon sa may barrel na yun, lagyan mo ng mas malaki gusto matayanan natin maturity. At mature kayo matayanan ito ni Apo Edwin. Amen? Amen. Mga iba pinaidumduma ka ni Apostle Paul. In-reveal amin kung kuha ni Apo Diyos the wisdom, the knowledge, the understanding. All kat nalpasan na na-reveal. Ano ko mga ibagbaga, Pastor Paul nga, nagtimang kanyak ti Apo, jay pinukpok kat tulkunan ang makastoy. Na dati mang ibagbaga pa lang kada kayo, challenge na kayo, isurat yun, wanya garutin bagan ti Apo, kin kanyo pinukpok, sa tuto yung isilpo, ijek book ti Revelation. According to Apostle Paul, kung natin yung nakipagtimang ti Apo, kanyak ti pinukpok. O nada ka na kayong mababaro, babalasan ti mga ibagay ito, nagparang kanyak ti Apo, kunan ang asiga ano ti asawa! Ano kunan ang isurat na yung garutin, isilpo ti libro ti Revelation. Dati nang iyang mawa kay kami malida magtinan. Mabutangdan. So nga, nalpas ngayon surat niya po Diyos ni para kada tayo ijay tayo nga agrilay. At biro ka pa lang sa bali, nakasurat na garunan, ano pa lang mabasain. Ay so ba? Wow. Ayo ating dugot ng malik. Pero hanggang ijaya lang. Mang-encourage lang kada kayo. Nga the word ni Apostle Paul ibinasa tayo tatay sa anak na gulgulbol. Kaya kung nga diyan, tibiyag tayo tata, tilubong tayo tata na gano'n tinaulbog. Ganda rin man yung panag-ulbog. Matuloy ba niya yung barangay? Ay! Matuloy ba niya? Sakti ka sa pulan niya. Aldaw man yung panag-ulbog kagyan. Yung pura ni Apostle Paul na nag-ulbog. Dahil kaya aming ibagbagat ka na kayo. Kaya kinapod mo. Amen. Iso natin pattern tayo, iso natin apostle tayo, iso natin teacher tayo, iso natin preacher tayo. Everything as nailay amin dahi tada para kada tayo. Why? He is our master builder. The foundation na ikarga na sulit at foundation tayo. Awan sa bali sa nangyayari. Malay na yun, Diyos, dahi tayo kahit kung ay suro kada tayo, and tuluyan to ni Pastor.